Rimren ti thầu phật học kỹ, nu thay phun niệm lục hẹn, pu tông luôn học kỹ sen chữ lục hai bị pu, Rimren bao giờ luôn học kỹ, nu ngày nay làm hàng mi, pu hẹn pu thang lục hẹn, pu thiên phula lục hẹn, pu th ngam phai bài te bị phai chậm, pu mang bài te thang căn phai, pastor hẹn thang gửi te sen chữ lục hai, nu hẹn khó lục hẹn phai giang. Pu thiên mang thang her President Hami Phumpi Union Sichipur Block. Pu NG Lun Misao Secretary Hami Phumpi Union Sichipur Block. Upa Mangko Hawkip ST Chilopai. Pu S Sen Pu Lupeng. Pu Thangin Lupeng. Pu Lunzang Hawkip Chief of ST Chilopai. Pu L Seikulen Khosai. Dr. Khaiza To Thang Secretary CPF. Pu thiên mang kịp gen ST Chilopai, Pu henza kịp gen KPI District, Pu Robert Hegai kịp gen KPI District, Pu Lamin Thang Singson, Pu Bruce Thang Liao Singson, Reverence Hao Thang Long Thiam, Sungdim. Tuan sim hao zo si chu inzole da api chok nam kinai tik le lungsin ta amala hi avela ko kit na loadinga nikigin si piding bin tak na he sa na kahine e program hong ge sang ta je thu sei la sa lam song le bon chawa yum kinop chi dio chu te na kahine he tuin ama sai ni pun ma bang bin program chana pai na pan pe ngalin tin opening prayer tu ni program mo than do na hin nei piding wa Pu Elder Mangkulam Hawkip ST Chilopai. Tua hi thoha sa film release na ka chikit tawin ong ki pande tai Bon chawin ni la pha Bawmin nong pon tho thai the zingwin program zong khalong ge sangtan tuni chinaya ki khopi lo na peno I program chu nyaw khat simtha na hineng kate. Celebrating 25 years of journey in gospel ministry, Pastor Led Pusat Elias L.S. Paul Hangmi, Chuzoting Le, Chullo Film Ministry, Thoha Sa releasing program ng ipaintin, Amun Chahile, ST Chullo Pai Village, Churchanpur District, date 24 April 2021, Compare Chahile Kakomading Kaloy Pa Mr. Boygin Kipgen, Kufida singer and actor Hintin, Chukit Lekay Ma Marina Tin Khantiam Hawkip, ISTV Cookie Program Anchor. Tunya Blessing Minister Ayin Panpiding Wa Reverend Hautham Hungdim I program at Simtha na hinay kate. Opening prayer he Elder Mangkulam Hawkip ST Chilopai, welcome address MS Thaipunem Lupeng S. Lungpai Village 25 Jubilee Pengkul Mudna El Angam Khongsai Mauzang Village Cycle Subdivision to hong kitay tayle Jubilee Gong da pichok na hong kinaitin da pichok na hong zaudi min ho chu anzo le simtha na hin nei pengaling kating hicho hong kitay tayle 25 Civil Jubilee Cup dedication Reverend Pauzerul Hawkip ECS Center Church Hilltown. Jazole speech from Pastor Led Pusat, L.S. Paul Hangmi Yongtin. Chung kitay Zayla in oil happening ba Miss Ading Hawkip, member Chullo Film Ministry. Chung kitay blessing prayer, 25th anniversary of Gospel Journey releasing Thoha sa Film Yongtin. Hiti Josi in bol piding ba chahile zao umta Reverend Hautham Dongding Hong Paitin. Jazole speech from Sri Let Thang Dongel, director Thoha sa Gospel Film. So the presentation ng hinting to get some garlanding to guest by Sasang Singsun, Ngamboy Singsun, member to Chullo Film Ministry. So the special number gulang thang boy kipgen to asa a title song song ipainte. Tunya special guest ahin panpiho to akat na to Pastor Thang Kumang Lupeng to isomzang sa Darlas KPI District. Sri Bruce Thangdeo Singsun, Sri S. Saint Pulupeng, Sri T.H. Ngamboy Baite, Sri L. Seikulin Pungsay Laizon Veng, Sri L. Minlal Cookie Entrepreneur, Zole Pastor J. M. Lupo, Director War, Harvest Baptist Mission Huntin, Zole Sri Islam Mintang Singsun,
Ichong kichai chaile special number Golhang Thangboy Kipgen and Nu Chingnu Kipgen playback singer Thoha Saflim. Chole speech from Tunya Dinga, Jin Gunzam Ta Inay Ho Chief Host, Founder President Guest of Honor. Chole Chief Guest. Chong kichai chaile Tunya film hung ki release ting pen chabat ha na hin nei pengal du hinte. Tuhin Thoha sa film Tane koi zalun ka ki pang halin ya pakai namin theng ka thang ban he tone zan pakai nasa chapu pastor school gospel ministry akol jinna kumsam nilanga thenna le Thoha sa film releasing program he pakai patchong cha kam te man khom na di mahin kabol ka to jo siu hinang mal min lo pi na hi handang na cha te ong ki khom mi pi ho ding a jong isi program hi ta so la thaga wa hin ko ki sim phan le nang ma min lo pi na hi ding pathe nei pon lang ka ki pat ura pat ka ki khan lo chen kabol ka to jo siu han nei lam kai un tia na phat thei bo na nga ya ei hu himu pa kai sumna ko ma ka ta wa hi amen. Suki ulan na seho na suki pao isa pao ele school kita bang tongro di ngahi anak ibu salo anak ibu lo halo mai hidong le pathen tilbol thein kidam ta asan chire te chiki chaila amma Pengkul salamin chai tawin tu na bana tingin Jubilee gong da pi chuk na chuchon nei pengal bite da pi chom le lung set tan lang hi stage lang in enjoy winang enjoy min hung ki ko ho chu aban bana ni hung pi ding wa dei sa he avel vela ko um talo dinga an so min hung ki phung la si si chu khanin achuk chai le khanin achuk chai le khat tia ikit ha tu cha diu he an inzo apate ho min ki sam ho zo si chu lung sei te in khat khanin hung ki haw winang chi da pi hi chupna ni hin nei pe dio he Reverend T thang phale thau ki azwa min ka si ho lu se ta in hung do pi la jong phan te li ha yes nu sai phune chumo ha chup ta ha chu min chu ma le ai ging cha oi ke lai ta tun pu tong lun ho ki st chlo phai people phanam hello aba na de reverend pawjal lun ho ki aba na ding nu ngai nei lam hang ni tun pu he phathong ru phe aba na ding thin pu thin khula lu phe lo sam ke na pu he phathong tam tun pu ti is number by te bi phai cham Pu mama bai te thoi tan thai aban adim pastor hem thong gui te st chu pastor hem ko thang gui te st chu lo phai am lo le nu he kho lu phem phai jang aban adim pu thil mang thang hal president hami pu pi na
Aban adingin pu NG Lun Misal Secretary Hami. Aban adingin upa mangko hokit ST Chalopai. Upa mangko hokit ST Chalopai. Loham. Aban adingin pu Sian pu Lupe. Itizo adingin pu Thangil Lupe. Amlola pu Lunzang hokit Chief of ST Chalopai. Aban adingin pu LC Kulen Pungsai. Abana Dr. Khaizang Tu Thang Zira Secretary. Abana adingin pu Thirma Kipien ST Chalopai. Pu Thirma Kipien Amlola pu Henza Kipien KPI District. Puroba Hekai Kipien KPI District. Pulam Ithang Singson Umam Abang ada Purus Thangnyao Singson. Reverend Hau Thang Sungdim. Pastor LS Paul Hami Atokal Kumsom nile kumnga hinna jubli patien lokli le dingin. Keima patien macha pastor hau puthangin hichi Hacia patien lokli le keput le dingin ul khanin selfie katin. Da pisok na jong saitan tu na bana dingin. Alo pila dingin. Pakai minin kumsom nila kumnga hasana atona. Pastor LS Paul dam sot na dingin da pinga sumay. Hallelujah! Pawamit. Tu na bana speech from Pastor Led Pusat, Elias LS Paul Hangmi, amal na kopeng alave. Patingin tasa hagawa gemte heso na ta thopuma mi tam taing munom long le amu zo long tu ni in kumsom ni la nga le sit kul jin na pakai le nga ma kam kal sun na ho tu ni a hi king le ka a ko na u le naw hi za nin hi chi program a dinga ne hu pi na chu ngan ka ki pa na chon cha ka se nu min kumsom ni la nga gem te kan thu na ho hi keiman ka hin se sangin azo ding le flima tam zo a in mu ta di wa hi jin keiman hin tam se da ta ka ning hi zong le pathin in som ni la nga chen gei gospel ministry yorni khol jin na in pe to ki thona tu ni in pakai kha cha ho le in sum mi u le naw tam ta chu teng le philippi ve teng le mu diu media la nga partner tam pi ki ko jin prayer partner tu ni chen ge ya in to so taw na in nong del ho jong tu ni hin hi za nam kha na ila wa hung khan philippi ve teng le mu diu wa hi jin ken point to point in se da tang ka teng hi jin na ngu wa pathian in kumsom ni la nga na ka hin to na ge ei din sa the jin pathian thang wa mi pi ho zo se ngai lu na salam ka hin bolin he It's a
ki paum thau thôi ibon chan khona na be pyo hite theo mồ đeo bắt tới mình nè mình đi bắt là em mà đi ông là gì ông phun gì chỉ ăn chú tôi là chú đi hà là nhiều nhà cũng đang tết tết gì chú cái bao mà chỉ là mà dedication program mà cầu gì chú nên là go bao chú cái này bồi vào ama chang sim đi mình cần phụ pin nè mồ đeo thì ama media partner này news mang cái số pi gì này mà chú sumle pai ka ni pun yo le tu nya hi ama dingin ama wan chan na dingin thum chat ka pi no min na che che ping ka tin na to he mo ni as ke le ni ta ki toy no mo sa dam tin na ka che pai ki paum me loi nu le ke man ka he khela heading hi pun le ti ka ta san ne lang khana se ding a chun pachien le ki thopi ha satani le ki thopi ha khat cho sang sang wang ki thopi di ka ta san tuai ong ki sian tu se le lem ta bang hi a ki khela le naman ta bang hi iben na le kitab ta hi ke bang hi chidin mo na hin ding leng Kei ka ki khai li ham kei boi jona ka chi ham khai mai ai ba la tu ni pe la usna me la ho la toi ai ki kher ham la ngai la tu nya om lo se hi how sa te fencing I phu du bai ja hi chan ye hi ka mai tu le gospel thu do la tu so ni la kum ma again thei da pa tu chil chu min koin Ata satuma kuna na puma avai kuna dambi lamdam kasani riji ahi ke hi to ke honjeng kahi ama hi manipura apho thayum lo ke she kahi ke man ka pho bo le nema adagi na pho ahele avudu wi sam to ama he jin langai he jong la sam ve langai he jong la sam ai bangin kain kute hin khat bol do diga sun du sam na ni ma tu ni ko hin ka mai to le lam tang ka sa kum som ni le kum nga mi zo sien jubli mang chi dam le so ga tu ngai le nangin tu ni ko a na film na tu na hitabang thusim ngai ta song chunga kita kisun chu a chi zo sien amu a hi dunia mitna kimu theding thu ha sa thusima sulbal jubli kum somni kumwa naman thei in papatia ba ai ka in sumi te ho lamdam kasa mc khat mai ta in kene te ti thak dinga am lai ta lei ma khu wa kem bol di hum kum hichenia chu kanung hun na hi ke hi ei ki thak tam ta ta ka ya các chị cái là cái đi yêu sự cái thuộc điều kẻ ra thùng sẽ bị kín là lại các sự người ra thùng hiếp các mù của người lẽ sạch cái gì hết chân cái gì hết mà tu ni của hiện cái ông cái thằng mình cái hi cái lùng hiếm cái ngày tuổi phim Christian thì của phim cái gì cái thọ này cái của cái thọ đâu mà sang kan hilu kang ingeti kata asane eja ahe tu ni ko a iso pi pau lamdap ta ahi ye him mitam pita zubli amang nai ahi wang so ga tu dunia hi imitwa imu the tho ha sa hisi film nampi adin le mizo sikitil khom ni dinga hisi ahi so han na ahi ngai tu na khellam pi a pathian lo pi na ka pi na he pathian minin atu sim de tom cha isim do na isi do hi pha hi punga ma kai ati a he hang mi ho de ngai hi punga ma kai agi mong mong ye la punga ma kai ati ama punga ma kai tui bunga am na lai ko ye ka hum ki mu tu ha da chun ba ka sim to he pa in la na hu si da ta ana thiê sùn cái tiền ana thiê tạm cái tiền
ai pi he ma pathian lo pi na nga ha he pi kilung si ti kontet ya ni su pathian ka thang ba aji chu alo pi na le aphat na a ei ko pa ama chu he tu wanga pathian tha chun hin na le pathian ngai sa na lam thu do la thil zo si ei ping ai ta se ipakai Jesu Krista wangin lo pina chung na tha thuni na zo si phat masangin zo tuon zo sule don so gein ama zema jin ta Krista ta san ding ji se hilo ama ba na zong he so get thing thu ding a zong lu se na thil pe e ji pe wa dunia sopi pastor es pul let sarin ahin kho kom som ni le kom nga he so get thai tho pum le ip sum get thai puma pathian lengam na na to na doni ne kho hin keima pakai hazar ren hau phutangin jan lai vai pupa le sun lai vai pupa ni le la hin sempa tui khang len do se hin sempa minin hisi kum som ni le kum nga milmo na ding le banoi mi ten tho ha sa kuna pathen ki mu do na ding hisi kum som ni le kum nga silver jubilee hon do na ka nei tai hallelujah amen hallelujah amen anangazon This is to herself. This is to herself him he. Mehemin amina mujosem. Hichi film kesen hi gen payden hichi tho hasa film hi amina amu te wala lu hei dai hin nei wa nang ma chelang banoi kul kimvela Krista gen thaina sumiten amu do dadin tho hasa film hi pakajen asai goi de asol bagin Keima Patel Hazar Reverend Hau Patel Hung Dibit Pakai Solsa Baga Vanoi Pumpi Nangtin Pumpi Hea Toha Sa Kuna Cross Budodin Pakai Mirin Soldo Nikanaitai Hallelujah Get take den Kipana Adele Diu Lungdong den Lumona Adele Diu Pakai thunggan taina crossu mudo am taina din keima ravren hau kadagin pale chapa hagau theng pathel beren thel sodana sodana kadai tai hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen tamni nangma min zalin silver jubilee golden jubilee Tampi mang dong leu kain khoma kain to hau khusim la khoma mang thai lo ding ke se na kuna
vanoi mi ten aminwa amu teu crossa again theina gel do na mudo a on theina din tunin hisi keset hi nasapa kiman muthim gam salva dingle amu jo se nang ma min lo pina het do digin na he na tunya kalhan do hoi nang ma de khot in bang chan na nalung sit nan puji he cita pakai kina kimang sading le na to sagat sim mo zo se crossa Krista ki khai amu do thena divin vai kun digin sai ju khat bangin pathian ha chapu ke man nang hi ka so me na si na mo na pa pathian na ma pui jing hagao chi na pi jing na mu zo si na be zo si nang ma akuna pathian limma mu do wa Krista thuk gen thena mu do thena divin hinjing pathian phat thena bu pa na min lo pi na denga ki bol zo si nang ma hung lo pi na min lo pi na denga ki bol zo si nang ma hung ki soi am nge jin ti ni na ka tam so na he o lo pi na le zangai na ade ka Christian hin khulai ka kamuwa ka sayu tampi ang jong na tuni ni ko hi nang man ta sale mi na mu thei denga nang man hi ji Philippine pan nula Hindu ten abol Philippine nemu sahi bin tani nga katawai kapa dahok nung sanga nang man revival bangin nang main na sahi tuni ni ko hilagaw tianga na sa yute na sol bangin soren katya na pat thei bu kangaya na thilbol thei na kangaya na lungsit na kangaya keima pakai hachapu hau hutang pale sapa hagaw tingmina solo na le tuna hondo na kanini damsel hiljing pachiri na umpihan ti ngai lumle John sina kong lai towa along le atisana inil hado kapakai Yesu Christ kamina na khona kalhando ahi amen hallelujah amen hallelujah hallelujah Kita